सुनिया कथाटा खराब हेगला ना कोन जेते डाकिले टोटल जवाब दउ अरे हो ठेला पेला बेसरा आइला कोना ठेला पेला तो सोला गु जाऊ तो संगे रे करबी चिया पाला ये सोला बुढ़ा बनो खाबा ये सोला पुलिस वाला संगे रे करबो बहुत चिया पाला हमें सोला बुढ़ा ओते दउदी पाले मु जदी आरंभ कलु चिया पाला ताले मु तते सिकेबी दोसा पाला अचंती निजे गौचंती निज मुंडा को साइज करके जाउचंती तमे किए ए काली जाई दिल्ली कटक एते भीड़ कब काली जाई भीड़ कब मौजा भाई घोड़ा चकरा सोला होइला बना घोड़ा बा यो बापा ये तमे किए तमे मो बाबू काहे जासिछ आ तमे मो पाखरे काम म आ तम नाटा कोन क्यो रूपरे मनीष आ लिंगरे पुरुष हाके बागे मनीष सोला सोला कहिला कोन रूपरे मनीष आ लिंगरे पुरुष एई बापा सीधा सीधा कुआ समर मो पाखरे काम कोन दुआरे आसीछ मो ना सुंदर आसीदिली वासिदिला खरापा कोन टंगार लगा आसीथि खरापा बलरे कहि दउची तू कोन तो टंगा न 10 मासे रखिले 10% लागिवो आ जदी मासे अधिक हुए एडियापा ताले 20% लागिवो नाही आ गया आउ मुसे कोन तो टंगा पे आसी आउ कोन आसीदिला मु आसीदिली कोनी अने हेडी बापा कोन कन्या रे छाप आसीदिला हेडी बापा मो घरे कन्या नथिंगी ओ मो घरे होगी हैं अयो ओ बारो विचित्र कहो तमे ये मु कुआडे आइजी काई पे आइजी कोन पाई आइजी ए से कथा न पदारी तो यार छोड़ पदारी के मुंडड़ा पूरा खराब करसन हेडी बापा रे हां अच्छा एथर करिना मु आसी जा तमे हां पाइली कहूना मौसा घर भड़ा दबकी तमर केमितिका घर दरकार हां आजिकाली देखु जानलो सब छत हलानी हां छत घर गोटे दरकार सेतरे के लैट्रिन बाथरूम किचन दी आटा देई दिबो सब अच्छी आपा हे आपा तू जदी छत घर नबु ताले टका 2000 पड़िबो आ जदी टाइली घर नबु ताले टका 1000 पड़िबो ओ नो आ जदी चाह घर नबु हे आपा टका 500 दबु कोन नका आ कोन करिया हेलो मोर छात घरटी दरकार छात हां छात घर बाबा हां हां पानी पानी सब सुविधा अछि नी हेटी बापा से सुविधा अछि सरकार को योजना रु पाइप लाइट मो घर सब सुविधा हे जाय हेटी बापा हेले से पाइप खोलले पानी बाहर पानी सु सु गेंदा चोचा हे साउंड बाहर
बापा सेई गोटा को छाड़ी के आउ सब सुविधा अछि किंतु तते गोटे काम करिबी कर पारिबो कि नाले तू चली जु पानी कथा जो कहू ना हेई बापा ते देखे आसुन ना ए जो भंटा गछ देखु तू ना भंटा आई रे ए बापा से भंटा देखु जम्मा हाथ मारिबु नाले ठीक बोही पड़िबो पूरा पानी मोर पटक धइ अछि आ देखु तू केरे केरे भंटा आई हां हां ए बापा सुन सेई भंटा गछ मुळे ए जो भंटा हां हां बापा से कुहां सेठी ता मोरे मु कोंटी करी सेई कुहां बाल्टी पके पानी आरे तू चली के हां बापा तू राजी तो मौसा तो असला को दे कहया कहलो ए बंडारे कहू ए बापा हां तू राजी तो मौसा होया छी तो कहि दवा आ अरे बच्चे दिखे को कोते दिखे सुनना की ओरे ना मौसा होया छी हां कदी की ओले तो बोलो गुली हां लोगरा मना करती भीतर को आ चली पानी आसी बुद्धिला बेलू तू कहू मौसा नमस्कार कहती कि आपण को भितर ठेला ठेला बाबू कैसे ठेला ठेला हां ये से सौभाग्य नाव पाइबो हां एकी हां मु से राममणि मोहन मुरारी हां नंदवार डिस्ट्रिक्ट मो ना हैला ठेला पेला अमो मो चांगरे मारती विश्व सुंदरी कौन पड़ा सुंदरी विश्व सुंदरी हां कौन खाली आई तो बुली घर बना जिते बदली रह के मिली जरा मनी डालो ना एटी हां भाई घर बना के ले आई जब हां एटी हां ए गाई कारो थोड़ा पानी बाहर ऐसे जा रहा है थोड़ा चल चल पानी पको तू उठावा तेरा खाओ पानी पको फेंक लाता हां पानी पके भी करो रास्ता पी दे डाला आते लगा पूरा दाबी दे ये मौसा ये घर बच्चे के कहूना ओए मां ए बाबू भाई से घर पे घर पासी घर बड़ा ना पासी अच्छा तापरे तमे कौन हां अरे सेटा घर बड़ा ना पासी अच्छा और तमे को आई जो कहला हां ताको कपाळ खटा तो सेति तई बते तमे घर भड़ा दबनी पड़ी तमे एते होयार करछ मते मेरी भला तमको मिलवानी पड़ा वाह सरा की एक लागो तम घर कथा जना नबा कथा कहती कैंसल कर देनी तमे काली आस कथा ए मोर विचित्र बोले मो सहित राजी हलो घर भड़ा दो पुनी एतल को टीवी ना मना करलो एला एला तो भलो काम करलो ना भाई अन्याय काम करलो सरा तू मते भलो बंद सिखाइबू आ सरा सरा तो गाई ता पर सेंड ए मु तो दुतम काई नहीं नथली तो नाले को आभास मु तो देखी तमे तोर ता लकाजी आसीले कथा आता ए दीदी तमे घर भड़ा नबाक आसी तो ताको घर भड़ा विषय जाई तो लाट्रिन बाथरूम एटे किछि नाही किछि नाही एबी एटी का सुनो हां टिके तो घर विषय मत के कहले मौसा आपण की की घर अछि केमिति के घर अछि टिके कहले नाही से किछि कहलेनी हमें यार आसे मु सब सत्य कथा कहि देनी एटी से सारा काम करबो मु घर दबा लोक मु कहि तमे कहबा पहले महिना तमे की घर सब अछि एटी मोर छात घर अछि आईली घर आउ चाव घर अच्छा तमे तो घर बड़ा कथा कहउछला तमे जदी
1000 ଦବ ଟଙ୍କା କେତେ? ଆଉ ଯଦି ଟାଇଲି ଘର ନବ ହଁ ହେଇକି ଟଙ୍କା 500 ଦବ ଟଙ୍କା 500 ଆଉ ଯଦି ଚାଳ ଘର ନବ ହଁ ତାହେଲେ ମାଗେଣାରେ ଦେଇଦେବି ଏ ମା ମଉସା তুমি କେତେ ଭଲ ତମେ କଣ କହୁଥିଲେ କି କଣ ମୋର ଜାନି ଆଉ ଛାତ ଘରଟା ଦରକାର 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ରାଜି? ହଁ ବସିଆ, କାହିଁକି ଯେ ଘର ନବା ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିଛ? କଣ ଏଠି ଦେଖୁଛ ହଁ ତା ଘରେ ଟୋଟାଲ କବାଟ ପୁରା ନାହିଁ ଠିଆ ମେଲା ହଁ ହେଲା ହଁ ଝାଳ ଯିବା ଝପଟ ଯିବାଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହବ ସତ ମୁଁ ପଦାକୁ ଯିବାଟା ପଥୁରି ଆଡେ ଯିବାଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଅଛି ମୁଁ ତଳେଇ ଦେବି ହଁ ତମେ ଲେଡିଜ ଲୋକ ହଁ ପୁରା ଠିଆ ଦଉଛ ସତ। ବାହାର ପଟକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଚଳେଇ ପାରିବଟି ମା ବସିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଦିନ ଗାଡି ପରେ ଠିଆ କରିକି ଜଗିଥିଲେ କହିଲା କଣ ଚଳେଇ ପାରିବନି ହଇରେ ଶଳା ସିଏ ତ ଚଳେଇବ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଏଇଠି ହଁ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲା ନା ହଁ। ଏଇଟା ସା ପକ୍କା ଡହରଟା ପକ୍କା ଆଉ ସେ ଲାଟିନ୍ କଥା କହିଲା ଦେଖ ନା ଦେଖ ଦେଖ ଭଲରେ ଦେଖ ଭଲରେ ଦେଖ ଏଇ ସିଏ କଣ ଦେଖିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଟିନ୍ ଦେଖୁଛ ନା ହଁ ଦେଖିଲି ତା ଚାରିକର ମୁଁ ପାଲ ଭିଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ତମେ ଲାଟିନ୍ ବସିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲାଗିନି ଯିବି ଆଚ୍ଛା ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଏଥର ମତେ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ ପୁରା ପାଖରେ ତ ମିଳିବ କଣ ହଁ। ବାପ ତମକୁ ମିଳି ସାରିଲାଣି ତାହେଲେ କହିଲେ କହିଲ ମୁଁ କେତେ ଆବାସ ଦେବି କେତେ ଆଉ ଦବ ହେଇ ହଁ। ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଏଇଠି ଦିଦି ହଁ ହେଲେ ସାବଧାନ କାହିଁକି ଦେଖୁ ତ ତାର ପୁରା ଠିଆ ମେଲା କିଆ ମିଲା ମୁଁ ବାହାର ଖାଇ ଥରେ ଟିକେ ଖିକାରି ଦେବି ହଁ ତମେ ଭିତରେ ଖାଇ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଆଉ ତମେ ଭିତରେ ଖାଇ ଟିକେ ଖିକାରି ଦେଲେ ମୁଁ ବାହାର ଗୋଟେ ଖାଇ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯିବି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଏଇଠି ଅନେଇଲ କଣ? ଆଉ ଯଦି 2-3 ଥର ଖିକାରି ଦେଲ ଆଉ କଥା ସଇଲା ତ କାଇଁ ହାଁ କାଇଁ କହୁଛି କି ଏ କଥା ନୁହଁ କଣ ହେଇଛି ଆଉ ସେ କଥା ପଚାରୁଛି ମୁଁ କଣ କଣ ହେଇଛି ଭାବିଲି ଜାଣିଛ କଣ ଭାବିବ ଯେ ତମେ ମତେ ଡାକୁନ ବୋଲି ହଁ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତମ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାଟାକୁ ହଁ। ପୁରା ମେଲା ପଟ ଥିବା ପଟେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବି ମୋର ଆଉ କୋଉଟା ଥିବ କି ମୋର ଟୋଟାଲ କୁଙ୍ଗୁଳା ଆଉ ହାଁ ଶଳା ହେଇଟି ଶଳା ଜମା ହବନି ଆଉ ହେଇଟି ସୁନ୍ଦରୀ କହୁନା। ସେ ଶଳା ଯାହା କହୁଛି ତା କଥା କିଛି ତୁ ନୁହଁ ହେଇଟି ସେ ଶଳା କଣ କରିବ ଠିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଲି ବସା କଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇ କଣ ପଇସାଟା ତ ଦବ ପଇସା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ଘର ଭଡ଼ା ନେବାକୁ ଆସିଛି ପଇସା ନ ଦେଇ କଣ ଚାଲିଯିବି ସେଇଠି ମଉସା ହଁ ମୋ ସହିତ ସେମିତି କାମ କଲେ ଜମା ଭଲ ହବନି ମତେ ଚିହ୍ନି ତ ମୁଁ କିଏ ହେଇ ତୁ କିଏ କି ନା ଚିହ୍ନି ତ ମତେ କିଏ ମୁଁ କିଏ ତୁ କିଛି ନ କହିଲା କଣ ବେଶୀ ସାହସ ହେଲାଣି ଆଉ ମତେ ଚିହ୍ନି ତ ମୁଁ କିଏ କିଏ ହାଁ ଆଉ ଭକ୍ତଘର ଥାନାର ମୁଁ କନେଷ୍ଟବଳ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ଦିଦି କଥା ବଳ ହେଲା ଆଉ ବେଶୀ ଓଲଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନାଦି ପକେଇକି ଥାନା ହେଇଟି ଆପା ସାଉ ନା ନା ତୋ ନାଟା ବନ୍ଦ ଏବେ ଶୁଣ ତୁ ଘର ନବାକୁ ଯଦି ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ପଇସା ଦେଇକି ଯା ମୋର ମୋର କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମଉସା ଏ ଘର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଅ ଦିଅ ହେଲା ଆରେ ଆପେ କଣ ଆଉ କଥା ଦେଖି ଶୁଣ ହଁ ମୁଁ ଆସିବି କାଲି ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ମୋଦି ଭାଇନା ଅଛ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଓ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଭାଇନା ପୁରୁଣା ଭାଇନା ହଁ ହଁ ଏଇ କଥା ଭାଇନା ଅଟରେ ହଁ। ମୁଁ କାଲି ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଆସିବି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଆଚ୍ଛା କଥାଟା ଯେମିତି ଏପଟ ଠିକ ଅଛି। ନହେଲେ ଜମା ଭଲ ହବନି ହେଇଟି ଆପା ଏଥର ଯା ମଉସା ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲି ହଁ ମତେ ଯିବନି ଭୁଲି ହେଇଟି ସୁନ୍ଦରୀ କହୁନା ସେ 7 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଳେଇଲା ହଁ ହୁଁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଛି